براڈ وے کے ہمارے دلچسپ سفر کے دوسرے پڑاؤ میں آپ سب کو جی آیا نو. دیکھیے تو ہمارے دونوں میزبان اس وقت براڈ وے کے لائف آف پائے کی حیران کر دینے والی کوریوگرافی اور زبردست سٹیج ایفیکٹس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو رش کے تھیٹر کے ساتھ ساتھ کچھ تو ایسا ہوگا جو ان صاحبان کو بار بار ان گلیوں میں کھینچ لاتا ہے. چلیے ایسا کرتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں زندگی کی اچھلتی سنبھلتی بدلتی رسیلی نشیلی بہاروں میں براڈ وے کی بستی کا گلوری پان کیسے پہنچا. وطن سے دور شعیب اور نور آج پان کھائیں. انیس سو 76 اور 77 2 سال جب میں یہاں امریکن اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹس میں اداکاری کی تعلیم حاصل کرنے آیا تھا. مجھے اپنے اسکول کے کچھ استاد آج بھی یاد ہیں. ایک تو جو ہمیں شیکسپیئر پڑھانے کے لیے آئے تھے، ایئن رچرڈسن. وہ لندن سے آئے تھے. وہ بہت بڑے اداکار تھے، بے شمار فلموں میں کام کیا اور شیکسپیرین تھیٹر کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے. پھر وہ یہاں براڈ وے پہ مائی فیئر لیڈی جو ڈرامہ تھا وہ انہوں نے یہاں کیا، اور جو اسٹوڈنٹس تھے ہمیں انوائٹ کیا تھا خاص طور سے کہ ہم لوگ وہ آ کے ڈرامہ دیکھیں. ابھی آپ لوگوں نے بہت مزیدار چیزیں دیکھنی ہیں. اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل تو سبسکرائب کرنا پڑے گا نا، تو پھر جلدی سے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے. دیکھیے میں خود ہی بھول گیا، بٹ آپ یاد رکھیے گا ضرور پلیز. ابھی اچھا شعیب، ہم لوگ اس وقت بہت ہی ہسٹورک ریسٹورینٹ سارڈیز، اور جیسا کہ تم نے ابھی دیکھا سب ایکٹروں کی تصویریں یہاں لگی ہوئی ہیں. ہاں، تو وہاں ہیں، ہم لنچ کریں گے. یہاں سے پہلی دفعہ جو ٹونی ایوارڈ وہ یہیں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا. اٹ از اے برتھ پلیس آف ٹونی ایوارڈ، لوکیٹڈ بھی بالکل ہم لوگ دیکھا نا ابھی بالکل سب تھیٹر سارے جو کیا کہتے ہیں اس کو براڈ جیسے ہمارا کبھی کسی زمانے میں لکشمی چوک تھا نا، کہ ہر طرف فلمی دفتر اور اس میں پھر 2-4 ریسٹورینٹ بڑے مشہور تھے جہاں سب ایکٹر لوگ بیٹھتے تھے، پروڈیوسر، اور بیٹھے بیٹھے فلمیں بن جایا کرتی تھی جو کبھی بنتی نہیں تھی. تو یہ تھیٹر کا لکشمی چوک. جب میں 1975 میں امریکن اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹس میں پڑھنے آیا تھا تو جاب ڈھونڈ رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ یار تم نا بار ٹینڈر یا ویٹر کی جاب ڈھونڈ لو بڑی، اور سارڈیز میں جاؤ کیونکہ وہ تھیٹر ڈسٹرکٹ ہے، تمہارا پسند کا بھی ہے. تو خیر میں یہاں آیا، اپلیکیشن میں نے فل آؤٹ کر کے دی، لیکن انہوں نے کبھی بلایا نہیں. ساڈیز میں تو ہمارے میزبان یاد رفتہ کی حسین گرفت میں جکڑے سے لگے. آئیے جانتے ہیں تھیٹر میں حالات کیسے ہیں اور کہاں تک پہنچا ان کا لائف آف پائے. انٹرول ہوا ہے اب تک، کیسا لگا؟ میں تو اسپیچ لیس ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے. بہت اچھا. یہاں تو پرفارمنس آدھی اور خمار پورا ہو چلا صاحبان. ہم اپنے شو کو آگے بڑھاتے ہیں اور نور سے یہ جانتے ہیں کہ جب وہ امریکن اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹس میں پڑھتے تھے تو کیسا ہوتا تھا ان کا دن. منڈے تھرو فرائیڈے ہماری کلاسز ہوتی تھی 6 گھنٹے روز کی، اور صبح 7 بجے سے کلاسز شروع ہوتی تھی. سب سے پہلے ہمیں ایکسرسائز کروائی جاتی تھی، اس کے بعد فینسنگ ہمیں سکھائی جاتی تھی، کیونکہ بھی یہ شیکسپیئر کے ڈرامے ہیں، اس میں کئی جگہوں پہ کئی موقعوں پر تلوار بازی بہت ہوتی تھی، تو اس کی ٹریننگ ہوتی تھی. اس کے بعد پھر سٹیج فائٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اس کی ٹریننگ ہوتی تھی. میوزک گانے ہیں اس کی ٹریننگ ہوتی تھی. کے علاوہ ڈرامہ ایکٹنگ یعنی اداکاری، ڈرامے کی ہسٹری، یہ سب
क्लासेस होती थी, फिर हर 3 महीने में एग्जाम प्ले होता था। तो मुझे अच्छी तरह याद है जो हमारा पहला एग्जाम प्ले था वो था टुनाइट इन समरकंद, और उसमें मेरा मेजर रोल था सोराब खय्याम का। बहुत ही अच्छा प्ले था। तो नूर, उन दिनों न्यूयॉर्क में एक्टिंग स्कूल में पढ़ना और रहना, ये सब कैसे अफोर्ड हुआ? सर्वाइवल का भी मसला था, यहाँ की फीस भी मुझे खुद ही देनी पड़ती थी, और फिर न्यूयॉर्क में रहना कोई आसान काम तो है नहीं। मैंने मुख्तलिफ जगहों पे किसी भी तरह की कोई जॉब मिल जाए उसकी कोशिशें कर रहा था, कि वेटर या बार टेंडर की जॉब मिल जाए, थिएटर्स में कि अशर की जॉब मिल जाए, लेकिन टफ टाइम था, जॉब मार्केट बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर इत्तेफाक से मुझे मार्था वाशिंगटन होटल है, 500 कमरों का बहुत बड़ा होटल है, उसमें मर्द हजरात नहीं रह सकते थे, सिर्फ औरतें ही रहती थी। तो वहाँ मुझे डेस्क क्लर्क की जॉब मिल गई, शाम को 4 बजे से लेके 12 बजे तक 8 घंटे। इसी ब्रेक के बाद हम आपको फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल यानी तिकोनी टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। याद से थैंक यू। नूर ने टफ टाइम्स की बात की, और यूं लगता है कि ब्रॉडवे से वाबस्ता कुछ और लोग भी उनकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं। सलमा करनैन के साथ हमारे मेज़बानों की गुफ्तगू में इस मौजू पर खुलकर बात हुई। अच्छा सलमा, लाइक 70s में, because that was my dream to be on Broadway, or after going through with American Academy of Dramatic Arts, उस वक्त हम लोगों के लिए कोई कैरेक्टर्स नहीं थे, नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ you know? भी नहीं। Mm-mm. So now I think this is a good time for South Asian actors, like from Bombay Dreams up to Life of Pi. एक अच्छा दौर आया है मेरा ख्याल है। It's starting, I would say. You know, Bombay Dreams was now 20 years ago, I think. Yes, You know, right. so it has taken a long time for playwrights and people of South Asian descent to start developing things, you know, here, because there was very much a dearth of directors and producers who were South Asian, right? And playwrights. So now we're getting a lot of people who are starting to write plays and musicals, specifically with South Asian characters in them. So you'll see that Monsoon Wedding just came out. Exactly. And DDLJ, you know, Come Fall in Love, is a new musical coming to Broadway soon, we hope. And then there's many people who are starting to direct. So a friend of mine, Arpita Mukherjee, she's, you know, she was the associate director on Monsoon Wedding, but she herself has a company called Hypocrite Theater that does a lot of work here in New York City. And she's also doing things behind camera in terms of writing for TV, you know, as well. So we have now people who are actively writing, who are actively now looking for people of South Asian descent to populate the world, because otherwise, you're right, really, there was very, very little opportunity. And in fact, that's one of the reasons after college that I did not go into theater or movies. pursue acting or movies, nothing, because I knew I didn't see anybody like me, you know. And even though I have family who are in, you know, Mumbai right now, who, and at the time they were in the Bollywood industry, you know, I myself, I was like, well, there's nothing here in the United States for me, so maybe I should just pursue something else, which at the time was engineering. Life of Pi ड्रामा देखा, ये ऐसा लगता है समटाइम्स ये जो म्यूजिकल है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग रनिंग प्लेस हैं, जो एंटरटेनमेंट टूरिज्म सबको अट्रैक्ट करते हैं मेरा ख्याल। Am I wrong? You're not wrong. I mean, that is the case. Musicals tend to do better than plays. And so, you know, from a marketing perspective, I feel like perhaps something more could have been done to say that this is a play for families, because really anybody from age 8 to, you know, 8 saal to whatever, right? 100 or 104, yeah. Exactly. And in the summertime, you have a huge tourism business. And I think if
families knew that this was something they could come to and bring everybody to, they would have probably bought tickets ahead of time, right? People are mainly finding out through word of mouth that this is a play for families. But it's unfortunate just because it is a beautiful play. It is very innovative. Very innovative. It's amazing. कहते हैं अगर आप एक ही वक्त में एक से ज़्यादा मुकामात पर हों तो आप योगी हैं। हमारे मेज़बान लाइफ ऑफ पाई देख रहे हैं, न्यूयॉर्क के सालीज में खाना खा रहे हैं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स में अपने तालब इल्मी के दौर को याद कर रहे हैं, सलमा करनैन के साथ मज़े मज़े की गुफ्तगू हो रही है, और इधर कैनेडी सेंटर वॉशिंगटन में कुछ सुनहरे दिन कुंदन बन रहे हैं। अब ये योगी हैं कि नहीं, ये खोज आपकी। लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस वक्त कैनेडी सेंटर में आपसे बात कर रहे हैं, पहले भी बताया था, और ये एक बहुत प्रेस्टिजियस आर्ट सेंटर है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े म्यूजिक मतलब यू नेम इट, बेशुमार कॉन्सर्ट्स होते हैं दुनिया भर के मशहूर। तो यहाँ पर जो है वो हमने और नूर ने परफॉर्म किया, ड्रामा हुआ जिसका मैं नूर को क्रेडिट देता हूँ कि ये कैनेडी सेंटर में इससे पहले और अभी तक कभी उर्दू का या हिंदी का ड्रामा नहीं हुआ। उस ड्रामे का नाम था जिसने लाहौर नहीं देखा, लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं, और वो डॉक्टर असगर वजाहत साहब का लिखा हुआ था, और 1947 पार्टीशन के बेस पे था, उस पे मबनी था। इसलिए हम लोगों ने उस ड्रामे की डेट बड़ी इंटरेस्टिंग चुनी। वो थी 14 और 15 अगस्त, और इत्तेफाक से वो सैटरडे संडे था। तो हमारा जिस ऑडिटोरियम में हो रहा था इस जगह पे, उसमें 500 सीटें थी, 2 दिन सोल्ड आउट। बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों को बेचारों को टिकट्स नहीं मिल सकी। तो ये और बहुत सारी नूर, मुझे लगता है कि हमें ना कैनेडी सेंटर पे एक मुकम्मल व्लॉग बनाना चाहिए। बिल्कुल सही। इस वक्त जो है हमें अब हमें इजाजत लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं फिर से कहता हूँ कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो बेल आइकॉन है, क्या है मुझे नहीं मालूम, तुम तो उसको बिल्ली की घंटी कहते हो। बिल्ली की घंटी नहीं, मैं कहता हूँ कि बिल्ली के गले में घंटी बांधिए, है ना, ताकि हम और आप जुड़े रहें। लेकिन कंफ्यूज ना होइएगा, इनका मतलब है कि बेल आइकॉन का जो बटन है उसको दबाइए। ओके, गुड बाय। लीजिए साहिबान ज़ौक़े मन, हमारा ब्रॉडवे का सफ़र खुरामा मंजिल की तरफ हुआ चले। ब्रॉडवे सीरीज़ की अगली कड़ी में देखते हैं लाइफ ऑफ पाई की तिलिस्मी दुनिया के सहर में डूबे हमारे मेज़बान। वैसे शुएब, मैं तो वाकई ना हैरान परेशान था कि ये इतना छोटा सा स्टेज और उसमें समंदर, कश्ती, जहाज, बारिश। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स सन 1977, नूर की ग्रेजुएशन सेरेमनी, ब्रॉडवे की कौन सी मायानाज अदाकारा थी चीफ गेस्ट, जिनको कि फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिकन स्टेज कहा जाता है, वो थी। ब्रॉडवे की बस्ती से हॉलीवुड की हस्ती तक का सफर किसका? वो एक थिएटर में एज ए अशर, जो जैसे टिकट चेक करते हैं, प्ले बिल देते हैं और लोगों को बिठाते हैं। ये थिएटर है कदीम, है नया सामान, नए लोग हैं मुकीम। ब्रॉडवे में शुएब की गहरी होती हुई खोज। और फिल्म कहानी थिएटर की बात, सलमा करनैन के साथ जारी है मुलाकात। ये सब कुछ बहुत जल्द। दुनिया क्या स्टेज है, पार्ट 3 ओनली ऑन तिकोनी टीवी। स्टे हियर, स्टे ट्यून्ड। साथ रहने का शुक्रिया।